Waangalizi watukufu wahemba wa matangazo ya Facebook FM, washilizi watukufu wahemwa Japari radio rangu yiho Lyon wadzima na Kamal Jibabano wananya ze siti mbali na mbali kaunyurenga ze fikra zinu mzitambaza harumazensi za ulemengu nane majurnal mbali na mbali kwezi madhamana wa daula, madhamana wahezisiwa za Komor, mafonksioneri wahe daula ya Komor, kwezi mawaziri mbali na mbali, nana makonseye na mamudiri jimla mbali na mbali, maprefe nane nyimamer, kwezi wanrohazi wa nafsia na hazizamihono walozi na walimaji, mahakama ya Komor na zembawa za hifadhi wanazioni wa Komor toma waleona maudu maulama uwadini nane mafundi wa hezeli koli mshinzi diaspora ya Komor mjundu wa rumwaze sanata za ulemengu hususan danyi wali muongozi wa hele tefalinu la leona maudu nanyi wanazioni mwengelele yao zemweli mzahani harumwaze sanata za ulemengu kwezi wataalamu wenza bishwara na imani na maarifa na ujuzi wahensi ya hatu hemi vayonsi pia ranguma tabibu nana menjenieri mbali na mbali makomersa mbali na mbali howan rupia wa Komor, malaba wa Komor, wajufumo wa Komor, wachuavuroho wa Komor, zirewe wafumashishio wafumatso hanyonsi pia rema maskini rema tajir walo haruma zensanata zahe Komor nane zensanata zahe ulemengu wa Komor ne mabalo zimbali na mbali wajunro harumwensi ya hatu nane wajunra wobonze wagabilio haurisedi ya harumayensi ya hatu wa Komor wangazija wa Komor wanzuan wa Komor wa maore wa Komor wa mwali hamara ya bili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Miumrongozoni mi Abdallah Abdu Hassan Dolawaye ye rais wahe shekayo shaho movement wa wanaoneshe gosha mvura nzo daula ya uhaki wotsinde urongo banu leo raha katsu mrongozani ye rais waho movement waho wandu wa wanaoneshe gosha mvu wanzo daula ya uhaki ikawutsi niko aminifu wojana ne mijira ilaha iliri jereshauru suson leze kapital zahe ngazija rijeri tarishe namna ya urezista tarijo wananezi nuri hunue waje daula ya uhaki ikawo tirende haraisi wahele tengo hilo mitsinde urongo vanu Abdallah Abdu Hassani mwanansi de urongo vanu haukaeza urongo wa uraisi zozo upangiwa zelehwa ngeti jati zamba yabo nsurongo laye biro ya hangu mi Abdallah mwanansi mleo na maudu kwezi wa Komori ngarijuwao kaya rila wale ngarendo wale ngarijovu na hanguni inshallahu taala rasi wanansi wa Komor rasi diaspora wa Komor wajunrobonze skwalewo inu kabati zinchizo hambe chondo mwabanu kaya ngasiban andanindo fereshe ya yenkipu ya salakanti hojuzi jome waonese usiku wa leo yini kao risangasi mapremier kango wabenze harumaye puluya hatu haukaya owandu wa Tanzania kaubidike waritenea warisawa yao ngasi mapremier ejuzul kamar nande salakanti garjo kao mpira ubirindo hauke salakanti wa domine ririsa wa shari risina kipunku warenga kupumfu kara rumwe Afrika yabo karijazingara wanambe wa washe shari kauzingara na fulwa mbe na mbe dume rizilazana nza haukaya ngari junroma premier yabo rifereshe nkipwa salakanti rawo rowa na chama hao nano washangirizi no wasedia ne maraya Komor rangunyi mlohu ndani na nyimlobonze lazima riferesheanwe haukaya inde nguzo nzime ilo Komor ilio no hususia wandu wanza nao
watsomru ujwamba nguremo ekipu national sawa neberamu nele jimbo la taifa ridomine machi shanga rambwe mapotro lokaya zenongoza jiri leo rongwe kauketsu bidizi jiri tena naskartsula umwe maranya haukaya owanru washulihanao ne sport ne wizara he sport ne federation wakanasono ondo wabidi wasomese maranya enamna abidi wajibalie haruma machijaila haruma terera kahuitsa maleo shando nrobo za ajiri no wandu wa emashinu wawaelewe haziwefanya kangwe njezwe griaji haungo aramse namna haungo force yo securite sheza ajiri leo zijiri mnapoto ngarobo mnyezi mguike FIFA waeleo kaya hamara mwandu arumwe komore wajiri mnakose namna ila haukefurahe kainji tiba hila tere ya nyumeni ngarobo mnyezi mungu ike lekosa lila tikosa la uminyeki pu national haukawela mnapoto mtiti mmono ye raisi wahe daula afakuwa yensi hahuluze biye za veipi pia no kajashinda uziye horiho kajashinda uziyo wananchi watimre horiho ewa mra horiho za bari dele shati ya vauka eka na shati itso dalila eni saya ndo vanja balale shati ndalila au bala hana mazati kumea fanonala wamri horiho riwano waziri umedi msaidie kwa wakataka unjia yabo mara ya wadombiha le garili zingarwa ze pinezi wa hizido tolo pepo shale jeshi lija te maranya wawahi wado wananele jeshi hatarjo ngabo baadhi ya maranya wa sukumlana ngabo rani ya ujundo la pitala sababu ndo msukumlano baina he hifadhi ne maranya yabo rishukuriye namne machabiro kaka wajafa wanu sha wajiri wana hitilafu baina he maranya ne hifadhi hakike hifadhi ngiyo chash ya hifadhi ya kai hueto familia raisi ani familia Colonel Azali waranti namna ya bidiwa sekurize maranya na wenge mara ya wa kwanza wa msonge yode kanzima yabo yode kosta he match garinji yao haruma eza huswe daula lukaya eza huswe daula ranza resheli Zimbabwe yensi ranza resheli Zimbabwe haukaya usiku wa juzi Vice President Jafar harengea mvio haujilaha Addis Abeba ikabidila we Addis Abeba yenzayo Dar es Salaam ibale Vice President Jafar sha bangada yende Addis Abeba yija Addis Abeba yavyo yabala Vice President Jafar ija kwa jonda makilia ya huenda anie pasanje kaija kaya iho Addis Abeba ya ubali ya huenda Dar es Salaam direct abwe kwa bidi evol ijeza yo hunungazija ngeije juhe yenza Dar es Salaam yunde hana ukaya ya hifadhi na serikali wajuzi ukaya Vice President Jafar hala wa Faransa nge Addis Abeba hala wa Addis Abeba kawaja kama kilia pasanje ijaza yo Komoro bangada ye hifadhi juziwa wa kwanza wende wa asise Vice President Jafari bonsi sha ha amri ya daraja ya waziri wa habari za ndani harudambe hifadhi kaya mtisise Jafari bonsi au kaya libaka litichashi unumasiwani kamdo sisa Vice President Jafar ngabajoka tabu harumayensi sibahi wambio kakabati sharia shahumsisa boti karituo na artikiliyo garamba ukalwi na lillahi au kehifadhi ya hatu uwasikitifu kwa tujwe sharia shahao ya sirkali kwa tujwe sharia shansi emana ratu zamba karja kwanza iliri zambe jana watijozi ya Vice President Jafar shaa rangumfanya madandara international ya ukaya Jafar ale Faransa yaje yaborango ajarumwe frontieri yoti mpaka mtahe ruhusa yabola dhima muharumwe amviyo mumrenge shamju wa uka mwedorenga Vice President Jafar kabajajo ka resistance vajoka ba abondo juzo wa Komorukaya Vice President Jafar hawasili hununga zijajana hakarumwe amviyo kajasabonti ye waziri wa habari za ndani hato amruka na mumrenti watijojiri mbalbala harumayensi
wondo mva wa vice president Jafari ngabo mva wahusu o mouvement watendelwa nimze militaire raisi wa humkonti wa Marseille ya ukaya ye waziri wa hizi habari za ndani Mfaransa hanzishia mze militari ne biro ahoka rijo hanza ye biro ya Marseille ya mze militari ne biro ahe waonane ne prefet wa Faransa yabo banuriza bamwe mjoka ya ye prefet Mfaransa ye prefet ulo Marseille uwosa wasa wane raisi mkomor zevuzilo na prefet Faransa ye waziri wa habari za ndani Faransa haireya ye biro ya mze militeri barua ya ukaya hajohanza waonane ne prefet yabo prefet imbakishe rendezvous ya karbise umkonti wa mze militeri na de diaspora hususan do wajundo Marseille yabonye wandu mlo Marseille zemvu za hanyu nezemvu zahe diaspora kamili ngazendao na hundrana mvu ngazendao na ukomunike daraja ya juu ngabo staarabu ufanyishi hao abo mweleuka independence ya vili ya hensi ngendono parihana haruma juzul kamar no wananyasi wahe diaspora yaboye biro ilo Marseille rimnika ni umhono rimfereshian hata wosi kumjona na ne prefet mjemnike mfumbili jao harumaye plasi kikawahi da mdongo honana mjemnike diaspora mafuna jula wana harume mahadisi ya hanyu ne prefet inshallah taala ondo mvawabili mvawararu garandiso jibu aukaya ngari mstehiyo mwananyasi kairiti mvumbo isimu mvumbo wa isimu mwananyasi mtangazaji ikawo ya internationali aukawa inde directori waho watangazaji wahe Afrika demru ikawo ha demande yafanye competition ya barua isinyiwa ya ukaya Abdallah Abdu Hassan ngebido ya bitiwa harumwe mahakama ya hekur de la magistrat yahe ulemengu yawe Abdallah Abdu Hassani journalisti hamanduwo ikawo eshizungu ya shanzi harumwe barua hiyo nde eshizungu sha kisafke sha maternel hakwanzi hoka yange bidogo fanyiha competition ni sinyiwani be haruma mahakama ya daraja ya juu mandala Saddam Hussein ne maraisi wa hune makriminali ni bitwa yabo hada namushukurio aukaya goyeleo kaya Abdallah mbeseye yenkodo hunu yimtsohani hata gambe haruma mahakama ya Kilemengu ngamfanyo competition de na hukumlwa ne mahakama Kilemengu be mahakama nyunga yomangu abwemba biyonga mushukurio na mushukuro haku haukaunika daraja ikawo Mwenyezi Mungu na utukuze haukaya mitindu na stahiki ni hukumlwa ne mahakama moroni hawe ya maline ya nzwan haukawe ewe husabu hisuka karisina mahakama ya jo hukumu bahia ni hukumu shange bidio ni beharumwe mahakama ya hoa faume wakauruma kidiktaturi no wafaume makrimineli waho ulemengu ngoni faniso no wafome wao nedena hukumlu arumwe mahakama mahu ya dunia mabionga mushukurio hauke mahakama mesengo yonukanga yomatitanami haukana ushindani hukumu hau kwatu wanaza artikli za uni hukumu haukango yonukanga mina hakiunu masiwani ngebidio abaha ni hukumlwa ni mahakama daraja za juu haukayambe see godhara walo unuka kwa tine nivo yo ni hukumu mbabionga mushukuru Mwenyezi Mungu sheya bili Tanzania huambie emanan tuanza nudhukure isimu amjoka ya enti wahaja ihove hojo fanye treatment ukaya unrihore mwana vese ate kango rongowo ye makalima yodo jaretar tishizungu tishi arabu tishi komor ani enamru kontrolo ka uja treatment ngurambo kondo hore mwana vese yakunja tuanza nujibu ntijonja tsamba kalima banu aukojo kayawo wade woveha yiho wo wade mziro kabatu wade mziro wa mavese manama mtwanza nuvumbuwe
ili nuvameshe oshaho nibenge univumbu washakuja ndea bani ni vitwaru mahakama ya ulemengu shamimi tina uvumbu shemba mini wambia ntwanza nudhukuru esha uve haiho utijo chafuka haukena mruhisi uonoze surwaya ne makalima nguhisuka kwelira kujabona ye avese rake jalawa pia atamrungo noze sini zahe makalima raku tutsangana mitinde joka ajali uje urema haukabujaruma tretma nyezi mungu ajalabo nze usedezi rewe hujauni kwa directory ya hema journalisti wa kiafrika mruika wate shizungu shaho de shaki safke hata mwana materneli kaja joshinda shitsangani awemba hiyo nswanza nujibu kawe mtukufu wemruika uzingarafunvu ukubonze wemru wa kilema journalisti wa daraja za juu tawengo ufanyo kompetiso aluha sharabu na shizungu kawato wana wa materneli washelewa washisomo nguna ujazeheri sha nswanza ni uvumbuwe esha ubeha yiho tijonasiha uremana vese abili bati kairi iliho la maweni ya mbude eko para msedi ya jajibuwaye rahano jibuwe ewe kango waniliyo humedi msaidie weka doruma mretso jibuwaye kairi wanzo waniliyo maweni ujojibu wawe baba nu journalisti weyikadwa anila mjibahi ya ukarumwa mji anilaze mfeda za mji hentera hedaula sisi na sintujini vanu shangarani lawe entera hedaula hawe daula yendesiwa msiru ya wuka wanu wajitole ya wastope ya diktaturi hiyo shawewe ramundo usiku nsujo endobe yaho nesebuto ya Facebooku kujapara bambanrongo yendonai shanga we yabo nga waruma utso vahamarashe na utrabote na gona eyo ki journalism yon twinjia haukawende director ya journalista rumwe Afrika msujwa uondwa ni dazibi msujwa ni dazibi sha anunga bwa ulemengu ho usedezirewe yaboka usediwa kirewe ezabili wewa mujuo shanga muntswa amustehi wewe wemmawe ni yambude hundri hoja vakasuba lazim ruje uze ziminyiha makatitsayo he grevu yafanyiha ya husukani wa masiwa abungwanzo joka mujuo ndo msujwa tena ngwanzo randewa ze hasara hunikwa miadi ngwanzo randewa nereji mwazali facturi usahuibe hajiho waurande hasara wahala harumwezi mbu zaho za jazaminyiha ezinruindi zinru za dima awa mujuo nro kabula yokango njua mujuo wangu kabula ufanye kompetiso wan sanctione sito ufanye kompetiso na mukabadwe la directeur ulo neshi zungusha sepe uonge na feda nafsi ya zinru za ziwalo za jazaminyiha ya jahele la grevu nrongo za 20 million ye factoringo yezi ya resa za liwanzo aliwa raka janikiwa awe foya fuarie sha maskini ngawe mtiti rano shida unsanctione no moja wa kiafrika hokaora mkwatsu aminera isurirumu kwa ya joamba unsanctione mimi yabo mnyezi mwa kwanza ulani hebure yengayibu ya hahosha raka richitowa ngarulindawe nkadwavili haukamia mutukuzo haukawe mruwaje ufanye tretima ya vese yatsula wanu atamungura mbwe makalima nsuja nusababishe yabo ujerewe haukango ujufaiye ntitsolewe maudu nrudini wabiyoka vala ye daula wakwadoto wa mrusikini ukwadoni kamrualole ngojo nsamiba mtsonja mna viprive mtiti luka wewe wanzolole mwana mjomba haho alafu mlafu mfanye mdhahirisho huharaya ngwanzo ufanye ngada direkte buharibanu nawe kuti namba hinro ngwanzo humedi msaidie ya usaidie ili ufanye mashulaho buharibanu ulole mwana wa mjomba haho nsukaza jumabo babunga mina rongonane za haho na nikiwazo ni wanru wa maweni ya mbude shakarti yao kartunja viprive inji shamwambio katsu la sadev kompetiso ya nrabu yaho hiyo neshizungusha kisafke sana ntiyonja tiwamba kalima baraku jabonando heya vese makalima katu tsanganya utijonjo suruhe miyomo ujoenda lapitali maneti yo wa usaidoke directeur ma journaliste
no wajoka we kujishizungundo hatandwara mueletre ya haho sha mtwanza nende haku utijonja uremane ya vese yule ziba na abo kujabonana ngamstehensi waunika idaraja hiyo haukawa useda zirewe haku maraba menji ngarinjawa arumopande wa manama tuo mwiba majamfi mumjini mtsuje yambari ngunjibu Dr. Abdala ngo mitiro parovumbwa isimu kabo tutukuza mimi muvumbuwa mwanadamu ulona titri rishindane kisiasa Abdala uongo neso kabdala kunoshindo ntendani mintsuhura wala wedode ya mufti udoda mwingi baraka wedeyo wakairekera 19 ebenge we doktori undwe baki ya haho we na ujuzi we mhu wangu shakuna unshangaza mtsuhura wanruwaili wa ukwari mru mwidzi na mru mvura luwatu ewe we mru weba mngu majamvi awende wajora Abdala wetsura mungu ha vanumru ya jora mru uo mru uro mungu shawe mru weba majamvi msirini waremwa hitima wadoremwa gungu watawa wenza honkazi wafanya mahamili watusugutuja mtsuje wahiba kofurwa msihiri wahema za rinfu mtsuje warudi wahiba maamerike wadoka mtsujo hamama andobi mtsumvumbua wafunze nyumba yo wawebia awende wajora Abdala amrutsura mngurangu nge ya Abdala yo yahandani bomwidzi wa majamvi yabili bomwidzi wa majamvi wengo jodoji denose tsino paruvumbwa isi mdawe wa wengo jodoji denose yabili wambokaya vala Abdala yeweleziwa tangabo wananya wamwambio kama lazila wambao vala ngorongo nai puwa vala vala mrudo puwa direct mize miso zangu miwamba direct vanu ezo mrupu waje bomwidzi wa majamvi yabili mihwambi wamba ukaya vanu mjimuhu si nyumba sha mjimuhu twabia donrabo jijuao enge mjimuhu si nyumba sha twabia ntwamluka wende mruabidu rongole mtsuje ya ukakabati mtsuje ya jorongo itsondawe mwidzi wa majamvi mwenza twabiyambi weba mungu wende wabidike wende kadrolo mtsuje lewo warongole yao kweli mjiti nyumba sha ngelimu na maarifa nando kamji mtukufu ama mtsuje hulo walimu hulo wa ta'allam hulo wa nazijana haruma hunu masiwani harumwe miji wazwao miraru ya mwando bahi mtsuje haruma ngilmu haruma ustarabu haruma unatengweni ya ukawende urongolwe serikali yaza liwewe ba mungu sigurabwe serikali yaza mabomu iba majamvi kweli mji mhuti nyumba nanda wakawende wakilo mji wa mtsuje uwarongole hata usubutuke tisherishe darusi udoji tuha mrajo fikiru kawe mwanadamu wa kweli na wela gadamen badikili mungu fanyo hazibo yaka mwidi wa majamvi ya msihiri de ukonti ruye zunguli ya tajaweu yebiraba kujibu wandu yonkadwa rara yane mwidi wa majamvi ya msihiri warati kwamba wahe yabo ngwambuka ya mtsuje wewe ujua ngoshindano ukanje ba majamvi haungolabo nakuja josubutu labe ni wakomori na mwende mtsuje mtimvumba isimu mwendo ambe mwana mwahunu yebe majamva msihiri ne kofro yavunziye ma Amerika dondo ngamjojo ka tsamba nraba utsamba kweli mtimvumba isimu ngamtojo ambilo yo passport mtsuje rawalo azali rowa twanza azali watojo mwambiani kabati mrutsuje stuari yae harumwe hadisahe majamva msihiri ya atrawa mahamili ya turara mtsuje yo yararu unra yani hamba ukaya Abdala ngwambonrabo haukawa mbai darusi hamadi ngemwade ngebonzi akujaramba za mastajabu buwamba sina rabu kati mwade ye harende ye hondwa nindazi habale mwana ha henda Dubai hende kajondre likoli
ye likoli alafu ya mtezi hujana na mengo mitano kajonde likoli hiyo karitsujua ehondu likoli ya bili au kajonda likoli ya bili alafu mwamboka Abdala doktor kena robo pia zijua ngamu mstehi au kaya we doktor vanu warambao danyi wanyi womani wa hata kautawapashie hatsomana na Fatihi mwana wa Azali shakarosu mtirabe makalima wa kwangana hamakalima ya lawana na mbaba Fatihi rais Azali Fatihi hagungarana na idarusi iyo warambi andanyi wanyi mlonyine darusi na Fatihi hezo miula lotsujinti zijulanda si kwamba mwanzo jozi hali ho kakati mwade mrwamba kajafa na ngarombo mnyezi mguya waswidi shao wade ngenuo eka mrabo male darusi ya njia awiho ya kaya ni hali yo na msorambi wato mwade yehondwa ni dazi walari kwa ngwamboka hende hamsafara sirkali hawakwenda afu mwembavi hawakwende de angalo wana shamwezi wa kamila tenjezo wa natsi ehongutsa Henry ye hala wa mishu Henry azijwando engenda hu abo mwiba majamvi abo kujambaza nyumeni yane undayatsana kwamba ukaya vanu Abdala kumzalihano haho ngarijwa wetobia haho ngarijwa wo mweshi haho ngabwandu ansujini warambi yao ngabwandu amilembeni ne miji majirani warambi yo wakati wakamne jana umneshi haho sunike jukumu yamba pia bamitsamba wemwiti utire yamba sunike liberte rantsu kami mhu waho bejo mkinuka we mhu wangu njoni kestre ya hangu vanunrudu hazitsimvi auti ule yanumaha njabuni kestre wajojo kami mhu waho ranti ze kwezi utijoji lejeza le uonrandu ajibuho kena ukirimlelele toefali nutsofu adabu ujorenge baruani balango shwema kalima wa yamba baruani unkazi harumwera donkazi kwa ngwesheleyo hau makalima wako yamba Hassan Ahmed baruani ola bani haola bani darusa Hassan Ahmed baruani kujajo mda kipolitiki shahwenda hata humje vi prive humjia honguoni walala malezi aunde malezi mwani kwa nazali dayo ne darusi na msaidie na kiki na belo na shehani alade malezi au msomeswawo presidency ladi nyina malezi mai ya arumailo wilo evale diaspora huambanu wendri kwamba ukaya yaude malezi wazalwa nao haukawe madelenka elo kalima la mwanadamu ulona yezi yapo harumu mji wa raisi yarenge wanadamu wasoma yarenge wanadamu makadr ya wabio kawo madelenka ngojwe tafsiri ya delenka ekawa mba diaspora wo madelenka yoni manambo kabungodwe darusi na raisi au kama diaspora wo mrulobo nze ya lawa rumaze frontieri za Komori wo diaspora idarusate mizimwezi babolola nekine madelenka awa kutuji mezurezo wambao makalimu dongo yamba hen wakati wani kwaze tikeza mafura wani kwanele garudongo gahize mna mwana 14 rejo mvumbo isi muno mjini hao udongo mtaru mwaze tente mwana tsubali wemlenge masihu haruma gari la sirkali na mwana mtita tsubali rejo vumbo ambabahe na mzazahe no hao yalande malezuni kiwa hao presidence au darusia unika ikahungwa nzontire leso unekeze helimreka urongo wao anyalade maleza zonike kuransi be maleza yo malezi mafubi yayo mafubi swafi mtwanza njie ukahambuka ya kwambilwa na ndo ansujini kwambilwa ni wandu walo karibu na nsujine malezi ya hangu mitsuni ka liberte yamba shajuo kaya mbabaho amumjuo jabojo mbaba hangu na tena mumjuo nro nzazaho ya uzanga mumjuo wanashahwa mwajuo ngamjuo pia nezitendwa pia ngamjuo haukafe ludongo muka hena rongo pia
yetu amba nguzi juu ekutandarizi juu onwena mnori tundao ngarutindao mitsure nafasi wambe mitsure meyinu ya ambatsu ni kaliberte hena rongoza nangu kama sitabu yamba rango utitina tanjani uwe sunike liberte wao wanru ansujino wahambi yao mazofera washe mfulo hunu wamju watale bumbwa la hoa wazaya no wawalela neze twabia pia wonga mwajuo otindo wajo jahambiye na wo wakanti nai owa mwajuo chakwa josu butajibe nuo kanga mwajuo ewo mweshi hao na majalo neze twabia za mzali hano otindo wajo hambiye ukakwati na hidwa show namba shayamba njeni huambiye no banu lalao banrizambao ho barazanu lalao neze twabia za haho wawe mtsuje wengwanzo amini wengoju minja paroho na mtsujini na wewe ngojo karma mafunfu jana mtsuje emengo mfukare ngani wajuo mtsuje abo wanisomo we shio shahaho ne aswili hata zenyile abo ntsaminu ko nisomana ami bomana ama mwidi wa majamvi ya msihiri ritilete Shaudaza nuhambi okatsu ni ke liberte yamba zamu tina ufungwa isimu kabo tsutukuza sharudutsa heshehiri tena shabelu utikete shedarusi ilando ajofikuru kawe mwanadamu wa kweli weti mwiti kuja parwe ba Mungu shale kalima natujwa nzodo hamba dokabwa bdala ntuhu rakuno ntandani au utsura Mungu weba Mungu ujora bdala amru tsutende ya steheya muumba ngeyara mru na aya za Qur'ani wala Firauna zisomo na Abu Jahali na Abu Lahabi akamtata miracle sha na risaze bakatwanza rinje prive au kamzazaho kajoruma mbabaho kajoruma njombaho kajoruma omjaho kojoruma ekabilaho kejoruma sha mulindo unjie sha atahabangano na halenesia ya jashinge baba nusi wastarabwe karanzao si wajufumwe karanzao sizi tsangu karanzao shezo tinzwa komori walilindonizo yodemanu kaskaranza nje prive sharp bumajamvi wallahi ze prive zao ezo tsisomazo mtsuje pia ngojuo ukanga mujuo mimi tunikelberte yamba shahewe tsabise wamba na rikaze yao kwezi kwamba ukamji muhuti nyumba sina ujibu wajo ujibu ndo wa Komori shabdu mwajinde joheshelezizi
nao na ibidingi ya fanywa wakati wake malishe ila si bidingi ila nida ubidingi yo kwa male biungu Njahonjeza jumao, mjimhuti nyumba shatwabia. Idabo eshi yongo joyelewa bawondo wingune shevande shansi. Mwenza hikma na akilingu juo, ngabo switi. Naam, wakomori usikwaje na mfumbili shodesha babaisa owanruanu. Kawala wafikiruka walele sauze nongori zamba wavanu, palangari babatsao. Ekanga muwa babatsao wanzo wawa ni bwana ya unafiki. Tindasi. Sekari gabili nrongo, ngarizisi sawo zimu, ridziwanizo, auri wasiso zimu, riwadzihe. Itonde la mtsimbiwa. Shaka watiza urejeza padingoni. Alafu bala borado wambioka, sasi ngarijao, karna ukubali, nele tofalino alijo kumbolo ne mashababi. Bama shababi nde mwinyi nti na mkazizani ye duskuru yadi swadi hijuzi yaho shababi no unanti ne tafsiri ya serikali na bilmapuzi na mkabe mana de pare kwa jelewa. Wafikiru ke shababi mjana ngeru kunata leo. Mwambanu ka umadzimadzi no mafiti mbelilao wa Komoro na wajoka mabadidio. Afu mkona tabiri. Usikuwaja na ripare mazababi baadhi ya miji 10 na miranda rakahu seleksione na tenangari wafereshi yawe mijiyo hususan de miji ya heze kapitali neze deuxième kapitali yode miji raka walaha rijeri wambie ukaya na rilawe emarongo na rikomboe ntisi mashababi ritilewe wanrua siasa bemafanya siasa wa umafanya siasa samwa nanti mwanzo ndeze fenda za henti yae. Ekarifu si mashababi wa leo wanahatu, no wananasha hatu, no wanazio ni wasoma waru mazeli koli mshinzi, rangweza bonze, ujahundani, nezeli koli za nafsia, maudwa hao wajuru danda. Kakar jemara lila. Yode zora wapara, rikubalia na rehanti biro, zaidi andu 10 randaru, rehanti andu wafukare, do wakebiro o wadunga yabo ngo makonseye. Yabo, garjodo turna rumwe mijiyo pia, wakatendu mari jovuzi ilwa ya ukaya, ngarona nao si mashababi, kabati gobali joshinda rivunziwa, ekau shababi ukubaliana. Randi sajana limshangazani. Yode mane kawo wala ya remwanu wade wa vese, ya rengwa direkterari ya hema journalisti waki Afrika, ya demandeo wafanywa competition, arinede na hukumlwa, harumaye kurdela magistra ya Kilemengu. Ani, ya mahakama daraja za juu, ya hukumu, kriminali mahu. Ebanu Abdala, emru ya mru ahitwando, ya Abdala fanya krimda hu, ya Abdala bandova wane, ya Abdala sisindobo pareni. Lukaya kamja kwa minu kazi inu, ngazi jo urendeha.
tivote wa raisi waho shababi waho wandu watabiha waru mwenga zije kawe njabehe kandidature letengwe wambandawe wala wewe mwizi wa majavi wambuka kabata bdala udamba ndami ekangwanzo yezi opozisio kwa na ushinda nsojo kati baki wona na unika yezi leo watsongata wakanti hiri watsujo paroshikanti bade kahuma biloshi hose haupwe mabwibwi hunja ushikanti wani kwa gari la serikali ya kazo adali hamrika wako fanya taksi hukampaya kuja koro mjini hani atandwa fikuruka weti mumtuje wakeho wakadelenka na wizi engezi vore itumanjo katikanti natawa alhamdulillahi kumriajwa minuka huiba mwata huvambazo wa mji hafati ya za misiri na hitima nguna jale yezi yoho lawa utireje yo muhono wa rutuba haho yondo duwa ruombele ukawe silamu hawala na nrongo wala urududo warejeza kautina uhambazo banu hema steh yaho warishili yao na muhambio walabo rakana yezi nsojokati kaansi mwenye baraka mtsujini na yajo kahani kahazi enge hazi nsojokaho fonction publique na kaya tidoli watatirengetreti no tilawa tikasokopotramu njemata lewaza lahunre nge yantowe maungu yantowe sandaleti yanike makoshi yanibonese wizi yanike gari la serikali yadoni baizaruma vyo jele dabala mahu au kamjo daule shwende no kati rumishiha abu tanzana be undo mkaba shayengwera nabantsame ukaro mpira wa hisa zentsizo mlalo bao ntina hata majito wala tantina uhara shoban ragabi libanze bwana zim karna ureje dingoni na sarjo ukabanda warjo zidu lapiziwa haukabasa rudirire ngodhoa mana haukaja na tamboa ngazi jama shababi tiwambi okaruma mafumvu jana yemengo shenda mimwa nanti yekume mimtangazaji ekakabati hazi abo tangazaji kayiti ekakabati nti abo mtangazaji kati ekakabati umma abo kabati mtangazaji ekalebera amna jimbo la taifa ne sharia mshinzi no unafasia ne dini zirwarilwa yode mipaka hedahula ya abo kabatiza utangazaji hakukamongo zamba uka letefa la Komori ngilwe bilili juu kama na faraka mbili faraka yukanzima ngemru ajarenge la hazi nafsia letefa la Komori ngilwe bilili juu hokowa na hentinu wa ulwa wafu owasawati lwa pirizo owatawa bambaziwa zemaliza daula zirengwa sharia shirwarilwa emilanati roho rabonti yedini tafadilwa yabo le taifa la Komori ngilwe bilili juu kama na faraka mbili hena mru yetsuwe bluzwa he hazi hadafi huo mshinza hele taifa nge hajoreje yekoria hazi yahe yabo kabata ta miracle tirege wa uraisi na mdudu hemo waho wanduwa wanone zembi ti urenge tsurwaya tina ulejeza womzo wabonti mpake banari yasulisha hauke diaspora wako ribosize shaya wambanyi wagazija no wanzuani no wamali mbatemi hono karija patombe ngari jowana ukamyeze munde ya zamba amba wana he horoho wana he hanywa yekeja daraja kutushidwa wana humhono yaboreje ibo mguju sisi amini Mungu ngarjodo rejebo mgoju kenu kodo ya Mungu wae ujoiwana sha riwana he roho riwana he hanywa ngari jowana humhono jabo mrwa uhitu kabati za ufuma za utawa kama bao mpira wisanga mjouri lisangwe ngamjo unifunga ombaba njo parisiwa mahamingari laisa mushkili kabati za urejeza zenga udingoni obale gari lila demare ngari sobo mjumbi haungari mhunu waone haungari asulishollo gari linsonzi kamjareje dingoni karina ureje dingoni mbala bil dezeri za pine ribala bil dezeri za zuma arjowe ne bil dezeri nza zemvu shagaru no manyide mjo ushindiha haukaka mtine people
ye peplu kamtiniyo riziwono arumwe mabangwe ne marengwera hundanira bonze izo nkalizi shata mwanzo nzia ya suluhu mtawe shangari mwambia woni hezezo amana nazirenga jana na nikiwazo mtojo zambabanu haukaze nongonjo zambabanu abo amwanga jebiro shale wani mwabenu kaya na mrenso uhara intimbana ya mtsuje bomwiba majavi inumba na hele toifa la komoja wakainti bwana nsujini janaye mwinyakaniyo rimreme walango dongo kaya ride ya mufti kabati mwana msujini ya paroda mufti kabati dokakari nomanilia au kawa mufti wa daula uonge na hifadhi nge na gari la serikali nge na biro ya serikali nge na mshahara ya serikali nge na magari dekoro uo wa daula mahakama ya yoyo himi ya mbirilie le jeshi limili mbirilie ye serikali ime yimuhifadhi shansu jini tulwajwa mtola sekurite wadwangana na wanru haukaya uweti mufti wa msujini ye msujini Sharif Tahir wa Said Maulana Ali Jamali Lail o wakatajwa utendo wa shere halembelwa hiho ye isimu hiyo yuarjofa pia mji she mufti uo wa daula ekanyi mrenga azali mumrendo kaye mumtsuje chef de village de l'etat awa manahan sha mufti oyi mufti daula wa jamhuru oiti mtsujini karina wana ritedamu bari muftarongolwa nayi zabarindri ninyi guvernoma mtsorengaze anzima ekati da mufti manantso sansone wendri jandini nafungwa ya ukati da mufti bomwida majamvi kuna mtranko mtsujini ukaunka una mraju na mrambwana hunukarimana hunkariwana hata walo kinyume na oshu usinda na siasa kwa ya jowa mwananya yobi wakati wa mrande na vere kuna ushinda utengu bata uaniso mja nsujini wajo tondo wawa haho okezo ndizo wazo ya bomwiba majamvi shabanu kana ujuhari wani ha isimu ya titri ya serikali ezajiri juzi Faransa ya Sedali wala dhamana wa daula Sedali wala dhamana mo presidency chef wa he communication mtaalamu ya soma ya lone experience he hazi harumwe makadira lo harumwe ntinu Sedali nge wa mwandwa wabili shawo dhamana daula kawajiri action ya Sedali esirkaline juhe shomja nsujini wao kwa dwani la kadri urumishiho esirkali haukaizo bangano la ezi ilo bangano la daula la eta haukaya hunu okwa donja wana detai hamana hao ulo na daula sheka Sedali hapulwa sheo ho sharifu no fundi no hatibu haukawa mongoni mwema fundi mahu wa mjijuvano mongoni mwa na makadri wa mjijuvano mongoni mwa walimu waritende yao wariswaliza warihutubilia emrujo mtenda sheri Sedali wa Said Hamadi mongoni mwema zari mfune malahu mahu ya nsujini omjingo ojo uriki yeka Sedali hatendo shere shekadho amana wahe communication Sedali wa Said Hamadi daula na warengeze sanction shemija hatu karina wana hatitri za daula wala mwenye baraka kikamde ya taye na fata na mnguna mrehemu Faruku wako jala baraka wanu wela huwa awaparofu zizo apine ewaparola huwa esi mashababi no wababa na wazaze raka kontro mwinyi makadri wa nsujini vanu aruma mafumu jamengo mirenda rukahu mrema ansujini wa wana mabakia hawe familia mwinyi paro wana ola vamana wadaula ola ti mwinyi ndaba haukaharejei hakansongomeni ngene ngulwema eleno wanu wanyisoze mbeono wanu wanyiswenso hole eno wanu warumwe mendelo ya mjine zefikira za mji eno wanu yabo yenyora ya mwinyi baraka nsujini kena hutswa wanungwa juwa na haye shoka tajorenga dhamana ya etange na sinyetwiri daula na imhidiri jayabwe mashababi waja warengwa wada gouverneur ikina sale hulo prizo le wambari wala waminyi mkonsi na abedimanje no wananya
warwa himbunro neskadro kawati mrumtujini ya wana neskadro zabari woladho amana wa daula ye daula wamba guverneri wa daula deziwa hajare ngwa walawa wende wafungwa zaidi ya mwezi namba hindu kumrumtujini yaju haufami akole dho amana wa daula ikewa hani wanzo wake chef de quartier ya kemfoma mjimne kofia mzugua mzeye mfomana mji wakina mji wada na mila na mumrene talu chahunu kahuna dhamana wetalu waha dhamana wadaula dhamana deleta ondo waha ye eta na wadwa swime zaindiniza watidole we mijahe makadr sinorjwa basulana pia maweni yabude kwa japaro juha waja magari waja wabweshela msedie fumbuni kwa japaro juha waja wani labelu uladho manada ula shehani mvuni kwa japaro juha jawabu baruba shehana fumbulwa evani manamanzo mrenge wa hanyu mumrende peti chef de village inri ndio aroma mfukari alolo akume ukana mjahahe we chef de l'etat yabo ngarujibore wabiyo kaya mufti kaja paro de zone mwana mtsujini haukaya joni kwa sanction yo jamais mwenye baraka kaja paro de zone mwana mtsujini wala gouverneur haka gouverneur alibazi silimu wakataka waziri na shavua na president wahe chambre de commerce valata we daraja mtsujini wala cadre wantianomewa dho amanaza daula nedo wa hifadhi shatinde miji ekawala waze signature na warejeye miji ekangamo miji jodo wanama kadre wa daula sinda hunu haukarjwe tafsiri ya sharafa daula shokanake wambe mji mhuti nyumba ngamindawe mji mhuti nyumba tobia nguno jazeri bo wabembe su alaila ukamji mhuti nyumba tushukuria mbanala ala ngojo tofautisha mji mhu na nyumba zinji ba mji mhu tobia wala hononro mji mhu tobia kujamba rabu ba ho hunu wala makadre wa daula chalati ma chef de quartier ya joke miraya ngwa wanila chef de quartier ha chef de village abobewa nam wanati leo kartina ngozi ilikuwa mwambia neza vice president Jafar ya ukaya halawa faransaji aja Addis Abeba harejei hunu ngazi jaru mwamvyo jana waibibia aretewa ya wazireza bariza ndani ambaye ataretewa baka batisharia shahumrenga wakatika watakwatu jozo warendao ya uka valafanywa madandare international iyo procureur wae juziwa hajoto wa amri ya rengwa bala shamaskini hate sharia manikiwasho kamtushi jua ya hifadhi ya hatu ya mipaka ya urenga mru yafanywa madandare international kwa tsujua hata uyanjaru mwe frontier ya hatu ye hato kaulaya mfanya madandare hajaru mwe frontieri kamtujo mrengaru mwe amvio kajasa mtaru mwe amvio alafu kiki ya doba mtsimrenge baba joka tabu ema no joka ngabo tabu ukreyo baru mwe tsinindi utomwende sayensi hamaste na adabu na mkonti na hawa ya amani na usalama wojawo yizoka mwerega Jafar abajoka ba yabo ikaba nungomboka hena rogo pia abdaletso amba yuzijuwe bano warambaomba bobuka kartu ho winguni simnyezi mbuka jarera wahali kajarini ka unabii shabanu zinrambao nyinde mrambi yao bwedri anjaka barazani duka juu hamru fulani unamba ndongo ngabize darusi au hamba ndongo ngabizashe hanina belu harmaze tobe wafanye serikali ye hamba ngabi za kiki unsongo tufu bambawe isi mbomiba majamvi ezila tizu julanda engetsinda bo wanabia bo duka jubala ngoba juo ujako ulaziri yabo waruma nizo presidents ya unabanga rumazelera mbili na kamina we hapo ezile ya nambando bokosu kuila uwetendera donkazi tizamba etambe ya nambandawe tsora nsuke kwamba amru
faraha kena ulao shoti jodamba hajirende esperi hena rongo utswamba rizijua enga mrambao mrende wakweka kamjaramba akarina uzijua namba za mahakama o watsora mbiyandu wa mahakama ramba zo jeshin o waramba nde majaishi ramba za assemble o waramba nde assemble ramba za universite o warambi yao ndo wandu walo universite o ramba za ulozi ndo wenda walo haja shabaka vatata miraki izo mongo ni mwezi hazi za hatu do forme marai yazo watso juu wariwajuze minhu ndizo warambi ya zedarusi na belu na shehadina kiki na uchafu wa ufanyao na usingani ya mali ne mapesa heheji wewawe urambia unabiazo bomwiba majamvi kwamba belu hadeturne mapesa ya heji yanafatahu na mapesa hele si juillet la 2016 belu haya deturne haukende akwende sefete wende wanambiazo ezo tizi julanda ukabelu hadeturne mapesa ya heji yanafatahu hadeturne mapesa ya 6 juillet ya 2016 bomwiba majamvi izo tizi julanda babo joshindo jodo heya wambaze nrabo la nrabo abdala wala jawu bango fanyama kutsujulwa wemru wasubuti wamba ubedila mshangama hahabio kaya eya ungwali rajabu tosha na yidi na alimhaji wasubuti wamba nrabo na kapirizo wasubuti wamba ukaya abdala henda kaudeya yekuru mahakama junde mana ya rengwa wasubuti wende msemtrezi ukakweli ya kalma wambao wanduatsohona daba hate majurnalisti wake watsohona mjinga awende wanzoso mese mndu kweli sharu mwaizo nduatsurwe da mungu kunorwa mbandrabu wetsura mungu kuja jondra nazo mziju kandwa ilandu utawa mvuralu watwi na mwidzi wa majavi wotsindu wajora mungu ama na mme ya dirage mwana mamanda ya subuti ya mabia ya mdraga tayeliza mwana mamandaye hata yenda mwangwe kawoko birwa au ajorando wakaja jorwa hitso ako ya johamba ustehi mungu emrabira mwango tsobirwa ko ya jomba wewe weba majamvi na kofro ya msihiri ya juma bo jorando hujorando huisa haya huisa imani huisa hikma huisa kujesa nrabu henjeza nrabu wemruweba mungu kujajora mwanadamu yaboti nostaja mababdala ntsura kuno ntandani ebango no mnyezi mungu yatsu utandani wamwibia wanuwe majava msiri wenda wayuza waremwa hitima awende jora abdala bahudu ambango nju ebango nowe unjuo kutsujuwa miutsula wa mtsuje na asomawe sunika liberte ebe ngenyi wandu ahe sirikali na nyimlobo nze mwefanyaze competition ka abdala neshiliwa hususan dola ya rema ne avese hata ya toshindo tsanganye makalima neshizungusha maternelle nimwambio ka ntimharane mahakama ya dunia okandwa tsoho na mjinga rarangu sheke wende pasa ulolemwa na wa mjomba msede ya unikefubo tumahe ya eke pasandezi walo abaloje uze za wola he grevos kanwa masiwa wanike sirkale facture walibe woraha watsu liva demana ujajiza we yezi ngwanzorongo kimaweni bamsedi yenge yabo tsula sadev wemti tirano ni vitsaruma mahakama ya lahe mruni vitsala shati mastajabu kunwa limsa hahukumlwaru mwepirizwa maore warengwa tana yaho bolwe mani Muhammad Ahmad mbore haya ka koloneli wali swalihi walafungwa maore mda mahamili pirizwa maore hatolo sistan hasiasa yawe kale wote netifungwa ne mahakama ya lahe au mahakama ya he yekur de la magistrat ya kilemengo internationali hawe mahakama ya hunu watsoshari ya shoshida shini hukumu nguno jazeher shambu najale mahakama yo uliwa ulekeze swiha mnyezi mga urejeze makalima
utsorongwe shikomorindo ko yajwambe bedebeda ish faransa ko yajwamba shara dolo kwando ando atirambo kabalo parore mwana vese kwenda ruma tretma kunikiwa wa directeur major stahi Afrika kirewe ukabonze wezire wezo usedilwa zoni kwa hazi shaba mkweli mjinga usoma banu kweli mrujwenda mangene nda kamjinga na washta kwa Abdala afanye competition ekutsola mha ujoka huisindize ndo mpirani leo wandu alajo kasinye pia competition yangu ya hukumlwa harumwe mahakama ya Cour de la Magistrat International wandu akompirani leo wajo sinye ekutsola beha beti salama hawerenga wera jaza wakoja zato jo puente balata mi Hassan Hussein Abudu tikubala Abdala ya hukumlwa ya zima hati ekutwera jaza hauwera rumia hauwera Sheikh Salimu poko wajo shinda wa puente kritasiyo atawe jaze owandu wajaza Yesu asase 69% ngoshida ni feblashi otsorenga stilo wanzi horemekashe ha mkwelwanu wesazorenda wesazohamba yebanu kweli daula kamili mchosho kati no marais uwatira isi wa daula uwatira isi wa isiwa uwatira chao mashababi wao na wontende movement kweli kamjonda mru wa mdeli yani itsomru yeba majavu na mru yare mwana vese ato tujoshinda rongoze wanda kwezi kartwenda hule shari renge mbana mtishangai ni diaspora mtishangai ni wakomoro ye mbana rirenge ngari jo huifanya ejo ufangu jo hufa ejo dudu hamo ye hazi ya kitangazaji kamina mafumfu 10 emengo shenda unanti wa mbana yoti leo sindo maramano ritsowana na sambi riwana ne yama madu leo ngari wanawe ne yazali kabata miracle hena karnabu toka sina warumaze mbana zinu akabati miracle jana kamjawo na wo journalisti no wanansi Shabala Abdala kwenga mamado kwenga sambine kililo hau Shabanu wa yimtume Ali Imamu Uthmani Azali bwana Ali Jamali Laili ani woyiwe yani kotrume kanojo vumbulwa kanojo remwa na arjo humremanro na rume diktaturi za howerao na rume pirizo za howerao na mshangaza mbuluyo za howazirao shazedwa manarani kiwazo kisha babi ngari jo uzirenga na sarjo asulishe mbana na nyinga mjwa minukawo mzora lwani mwanadamu haukaya ubanra mgabilin kabati za urejeza zenga udingoni kabati za urejeza zenga udingoni na mtuale pirizo hata na mtuale komite internationali na mtuale FMI Bank Mondiali hata na lejeshi la Rwanda na Marekani kabati za uhara kabati za urejeza zenga udingoni karna ureje ukawala fikiruka ya zilarambao kazina hudungana na zitendwa ila baba owanura wa paransuji kawata tambura mwera na wili nyinyi bunjilo zima utoparandwa tsano pakeni mrwani kwazi wikume ya tularo mabisi siri wa para telefoni waja ngari jo parana da muziwi na ziwarumwa mitingi tsigule vanu harumwa kapitali nzima ngazija rangu vatinata robo kuma ugali na ungu ajo huja nangali jo tsana nyandwa umena ndwa shata wa baba na maula mau wajuka hebiro hatu jo huifanya ikangabo mijiwa jore ngwa otaji bade miji atuleo nana nyimwaba kirarati mparani na mla muhe bali ndelera ya shababi wandu alonyi pandoni watolwa muhazini no wandu wasoma wakanti mibure ra watojwa haza serikali ndrini no waulwa wahafa no watilwa mopirizo no wabambaziwa wawo wahana wenyu no wajo walilia ndasirilo na mo Fatiha ngejo tolwa ni mwenza mo shakar na kubadi sirenge wa uraisi no sukunjo korongo wa heze dhomana nani kiwazo entwabili esirikali hiyo ngabo sanction ngarijuao kaya vatolo amri prokurera parwa aendewa juziwa zembawa za hifadhi pia za milioni mahakama kange bido Abdalala loba wezen suzinu haukangu jota baharu mansi harumweti inu ngujojirisa geri civil
hauke fikra ho shababi ile ilange jutra balbala rumayeti ashe ko shababi ya wamru vanu hambana siasa nyide mrohitwa na urabe daula na utoa wandu muhazini na ufunga wandu no bambaza wandu mfikiruka ya balabahi shelilo shilaka shina urulwa vanyumalila mjolila jabwandu alilao ze fami za gazu ne ze fami za mut ne ze fami za feswali ne ze fami za salim ne ze fami za huafa madina walabahi walafu wenyi awila timiji shabalabahi walafu mabu ti mahkama timba sharia ti hatamba prima ze fami za hao shabalabahi balabahi wanawafungwa wastaarabu walwe na famina wanana wanruashe mwa watalakavu mwa waihemesha hao wanaha walondishe mayatima rangu madhomana ujama kadr na madhomana warumaetsi walabahi yao wala wafuenyi zila mbuzi za mpaya zitojonda wandu wajwa wamba stop lazime daule rejesha rafasha daula karitswani li ya mru ya hiba karitswani li ya mru ya afanya nai nganzori doju wezi tendwa neze hukuma shatindo kaya ngari mwenga ubangu jori dranje bao vanu bavu fulani ngujo fanjao wa imru fulani ngujo peze bonze naritore ngari yela ko yani li ya mru ya hiba karje basina wala karjarende tendwa graph shakari na kukubala andu wafungwa kisiasa bure haentere za mru anzenjeze manda karina kukubali kwezi arikaza banga sina 11 minuit remwambienu kaya wa Komor diaspora shedumbiyo makaulila tasi ngarijao mashababi mdo harumwenga zija ngarjo mungabili nibo haribanu bari para wa miji hamiji ilosu kwahe mbana ike gwanzima jabo wafanya gwanzima weba voti wawandu hafa wafunga wandu wabambaza wandu warwaresha ya mshinzi warabe daula vatuye gwahe biro hatu ngejo kanzima bo haribanu ngarifanywa peli ena mru kubalengba nenulo mhara na towo harayo vurizo barini ya vae bluzo ya usubuti ni diaspora hemma bavu pia mlo harume diaspora ngaramabanu ke hararane lao baye nkodo yundu wenyi nati nkodo ya mazi ya urahitwa shankodo ya urejeza daula ya uhaki rimi wala wo mzoye nkarwa kena urifoto hanziani wo mzoko timzirwa nasi nguo mangu rurwari wono nguo mangu shebakisha wandu oriho wanu ngarjo hurwaya o wandu wa uriri ho mzo ngwao namlaiye bakabatsuhara hara ulawa ngarjo kaze ntuzinu ngwajo panga ngwajo honana ushababi wasaya na mfanye hata shobanra gabi livan azali neshe kundi shakifujar shahao ngwajo yelewa ya ukaya o wananti mwenyienti hajikomaha maruha gujore kuipere le toifa lahae ekaya o warumawe diktature wajomwawe daula ya uhaki kwa jarejeza zengawe dingoni aliusangu jolaria akomasera wanzo jinili mrenge sitinde mbavi za mashababi za mafura na mbavi za usikini za masurufu za urema makoti ya rume daula ikawe mashababi wanu warema mamadukoti warema sambikoti wajangwa remwa zali oandundala wao ngwala zwao na nzaya uamizi wa siasa wao ngarendwaru madaula ya uhaki ngarijo wana henna mfuza wana nweda ule nwire jaruma mishinzi ngarijo wana mtirishangaze apirizo jana kiki hutelefoni wakati rilonele bunjilio ngaso bunjilio ni rambilo message ha ya ukaya ye pejeni yija banturistiki wemi yija na vanu miziju wemi magari maili miziju na dzimali mituristiki lisheheni majandaru neze silaha za hao rijipanga akari mabanu kale bunjilo karutu lifanya buhari mumji ngari lifanyao honyumo mji mtijwabe balanga songomeni mje mdirenge yabo mje mwene mnashughuli tu mziani mtihe yendo kiki wende wa wapara wambao shababi ngo nsujini wanzo ateba
huwapara waje eko warudisa wezabari sikarjajo tawa mjo jabo mrirave pia efe ihe yosikwajan emane joheya ijoheya shamru mankili na suibira myelewa ukanga mwana wanku wajo pasuho sukwajana ekepe jeni jansujin yambange tushosha babi mzima bala nsujo mashababi ndawabi ezatu karja lase devuka kamna urifunga karja zamba ngani na daula ki diktatur yirwarao sharia itota hakanuni wantiju ngamjo urenga hotaji mfaizo mjo kahanzi singari jilindao shaka batsuhara shaukamrizi yete na ritonane ngaripangao lebunjilio labo bajanani tihulevanu mitingi mkuu au wajao ndo siku efejo he ya wantiju banu abungari hwambia waziri wa zabari za ndani enjeze force wendende warenge la Turki urenge na Rusi weneneshin waba wawolo jinji urenge nela Arab Saudite uje uriziye shangari jo fanya ngari jo tenderona na rumwe mabavu ngari joenda nzuani na mwali riwona nenowa na nyasi mashababi rivuzi yendu mara jo fanya dzima efe ya hanyunge jo kosuku hiyo hawe maslaha henti ngajo rejo siku hiyo wake daula ya mshinzi ya haki haumri renge kabula mfanyele kumbile mfanyizo mwanzao kota shara ili namo nezembana za kishababi zinu no watwani ya wahe enti ya he mashababi wakomori omzaha mfanya mufanya mafitimu yafanya myafanya na nyinga mjuwa wonro ke mafitimu yafanya mfanya share mwambila benzi karja kubali mezi mine yapuza nsukume no mweja bure hamnifungu ekanga wajo mremea ni masambe wado mshangira ni na mikoba no balaka mjafunga mbuzi wala balaka mjarifunga rijeri twai amri do mshishani mikoba na mwerani ransalma no indaula ya uhaki wala karjafungwa kimbuzinche rifungwa hambana za urejeza daula ya uhaki ngari jogu fa hambana za urejeza daula ya uhaki vatinaura mbulio vatinaura lapitali vatinora pirizo vatinaura uzimu shomba mruma uluko shakabati za ureje dingoni ewe ngenyi arme ni tukufu ya hatu na ni mahakama matukufu ya hatu nane polisi ni tukufu ya hatu mdengeze dhamana bahadzina lahu raisi wahu shababi yahe mijirao nana rijoru diro nana ripareno wa masiwa na mkenazia sizi halimjoru warife na skari na utamsajajaru maenzi nyide mjo hutia shakari na ukubali rizilwa unafasia wa mabunjilio na uzungulia na urongowa karna ukubali ngaritongo fanya bandiro lize mjiliwa naneze tiri kwa rombo mgu zifanyiwa zinji garambao nyi diaspora na mfanyeze tiri kozi joba laye shampa sha daula ya uhaki zigwe valwaru maze mandamano bahunu ngari jitari shao ranzi heze tiriko zavanzi hokaya libere ye Komor daula ya uhaki na unafasia zetiriko zona zanzi uhanyi diaspora hena mrujo kodwenda badande bera muherishia ya vaye netiriko libere de Komor daula ya uhaki na usawa na sharia ya wenye arme zentizanja shonga pia zitotula baina ya mbalbala marahia ne arme ekanyi arme publique nyamsteze kanuni zahe peplu bo wenye titsao tas ekanyi arme sukutu publique ay namteze sakadone ziasi mjemriwe shangar fikiru kabo haribanu gamjoka arme publique ngamjohelewe manantsiwo yindo ngamjohelewe bade kamitsinde natendo sukani mino wanama she kamide natenda usukani uno mino wanama yembana ke na ureje dingoni ye arme
ngari mshelezi yao nuka vala karjaka uteza karina uteza tsasi ngari jao na mrirende zilimamsi mtimbene mahabura hatu shawo unafasia na daula ya uhakimu harivanu eshababi ngure kuipere owananti chakari na ukubali wandu wa mahamengo mirenda na mengo mfukari wa sezi senti na wandu wa ruma mfukari wa lola kume warenge daula tuwa irende italu shahada mila na zibwi na ujewiri na utovada warengo walimu wana hentinu wa watowe muhazini o wastaraba hentinu wa watema basheni o wasawa wa uwewafe o wasawa bambaze rikenti domremani makoti bara mtawo pare nga mtawo mwenje tijinga mfanyo ndongo endini hamaba numjana mirakili mniko nabi mjana mrifano ndongo ratu parozi wona stop shababi mjana tinde shababi mleo stop ngari mamba unuka stop arme stop wazira zabari za ndani stop we mafiti waka uyafanya bakarna ukubali chef d'etat major mtukufu reengaze dho amana batsasi karjamba kuna uri huwa kuna uri funga kuna uri sisa uzimu karna karjazamba shaka batiza urejemba nenu dingoni ma procureur ne ma commissaire de police ari mwambiaoni ngari mwambiaoni kahewe zejazo hamba wandu inu yovurwa raili na maji hewe ahea zavira eshababitsuo hajusashe hitwa akarukuni hala muhea kaudema hamaruha wananchi wa Komoro wa mahamengo mine ujamengo mitsanu siha mabwibwine marongo ya lawa ranguma na mshe na mwanamme hewe warumao zenti wanu mabani hatu kabata ta miracle iwela wahale daula kifumato yanzwende swa kifaume iza kodore ndaye Afrika jana o wanawaki Afrika nga monawe zijirobo nze hena usiku kwatsu kubali mono juzi ngabo waziru jaraisi haholo amajankudi hasakulo ambe ni raia waki Afrika iyo torture morali o wananchi waki Afrika warendao wankeri mru yare mwarisa asiraha na torture morali wane namna mrendowe mara ya Komoro ni torture morali haukamzi ya mruati rongowe mruato nane vati kojodisa mrenge nzuwani otaji mrenge mwali otaji la hishandungu alalao yotitwabia kabanu gardie hakaulala na kuri leo gardie ngutilwa ndani watilwa la sheli habaliliwa harume magazahe sima uo gardie yotitwabia paro kabanu leo ngabo joto kawati mrumoro na josubutu lala haumjulo karibu na moroni yala laruma beto ele joto laremo wa Komori yomharo kamungu jojonde mrowe mru hauya unre torturi ya jeshilire mru matraki mrende jalibi libita ilenja ashonga hom nafasi ya unu na skartu anda rasuli yabo chef d'etat majore ema procureur ema commissaire Sasi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zejazo hamba wandu, kaka mjani wona kotab. Heni babanu njotilwa, izondo za mfanya mbana. Kabati majitu. Kabati uhara. Heni zomba mruma huluku, shainde enti. Karitina ntimbili, karitina uranya uili. Enti yatu Komoro, ngarjofa he Komoro, ridishwa Komoro, yeda matiti he Komoro. Shakari na urejeze mbane nudingoni ni madhalim ikawo wahamenti inuata tezisima wakazashifo wahamma ye ardhi ya Komoro hataba salungwe ndowe komandezi nrubonze bahata budugali madzi pakanda bonzi karna ukubali daula yinu itosezise wata ni wandu ikawo ndalawa we kabilende lawi yoze tobianda zilawizo daula ya uhaki na unafasia na sharia na ukweli na uadilifu ndio ritaho Komoro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.